बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बड़ा एक अहम केस था और ये सर्विस के कानून के हवाले से था, और जिसमें कहा गया कि भर्ती के वक्त हक़ाइक़ छुपाने वाले सरकारी मुलाजिम किसी भी हमदर्दी के हक़दार नहीं हैं, और ये जजमेंट सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यंग डॉक्टर्स ने आज हंगामा आराई की है और उस पर वज़ीर आला बुज़दार ने सख्त अहकामात जारी किए हैं। यंग डॉक्टर्स की जानिब से महकमा सेहत के दफ्तर में हंगामा आराई और जो वहाँ पर नारेबाजी की गई, जिसके बायस सूरत हाल वहाँ पर काफ़ी ख़राब हुई। डॉक्टरों की हंगामा आराई और नारेबाजी का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी सेहत पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका हुकाम को हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हदायत की है। महकमा सेहत पंजाब के तर्जमान का कहना है कि यंग डॉक्टर्स ने महकमाना कार्रवाई को तब्दील करवाने के लिए हंगामा आराई की जो खिलाफ कानून है, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम है और सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ जब कोई कार्रवाई की जाती है, अगर किसी सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़, किसी डॉक्टर के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है, महकमाना कार्रवाई है, तो बजाय इसके कि वो उस महकमाना कार्रवाई पर साथ दे और वो अपने दिफा में अपना जवाब जमा करवाए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ख़त्म हो। अगर एक डिपार्टमेंट से उनको नहीं रिलीफ मिलता, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि किसी मुलाजिम के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करें, किसी डॉक्टर के ख़िलाफ़, और यंग डॉक्टर्स एक जत्था बन के आएँ और वहाँ पर धावा बोल दें और वहाँ पर लड़ाई शुरू कर दें। उस्मान बुज़दार ने कहा कि इस तरह किसी भी जो एक महज़्ज़ब मुआशरा है उसमें ऐसा नहीं होता और हम इसके ऊपर मुआफ़ी नहीं देंगे और हम सख्त एक्शन लेंगे। जो तर्जमान के मुताबिक सर्विसेज हॉस्पिटल में गफलत से मरीज़ की हिलाकत के वाक़े पर महकमा सेहत ने कुछ डॉक्टरों को मुलाजमत से बरतरफ़ किया था। महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ YDA ने महकमाना रिपोर्ट तब्दील करवाने के लिए महकमा सेहत के दफ्तर पर हंगामा बोला था। आपको याद है, एक पेशेंट आया था सर्विसेज हॉस्पिटल और वो चल के आया था, घंटे में उसकी डेथ हुई और उसको एम्बुलेंस पर ले गए और उसके हवाले से कहा यह गया कि डॉक्टर्स ने उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया, उसकी केयर नहीं की, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब वो जो डॉक्टर था जो ये सारी चीज़ों को देख रहा था और जो इस सारे मामले में मुलव्वस था, फिर आपको याद है कि हंगामा हुआ और जो उसमें फ़ैमिली थी उस मज़लूम की या उस मकतूल की जो फ़ैमिली थी उस मरीज़ की, उन्होंने फिर जो ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि उन्होंने सख्त जो इल्ज़ामात भी लगाए डॉक्टर्स पर, तो उस पर वफाकी हुकूमत ने भी एक्शन लिया। और जब चीज़ें सामने आई तो जो डॉक्टर उसमें मुलव्वस था, अच्छा इसमें इंक्वायरी करने वाले भी उनके अपने डॉक्टर्स हैं ना, महकमा सेहत के लोग हैं, उनके MS ने एक जो इंक्वायरी कमेटी बनाई और वो सारी चीज़ों को देख रही थी। अगर आप समझते हैं कि आपके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी कमेटी है उसका फ़ैसला गलत है तो आप उसको चैलेंज करें। आप PIDA एक्ट के तहत आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई, आप सर्विस ट्राइब्यूनल जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दें, आपने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो इस तरह से धावा बोलना ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है और ये चीज़ें जो डॉक्टर्स हैं उनका जो पेशा है उनको ज़ेब नहीं देती। और जिस तरह से जो वकला कम्युनिटी है वहाँ पर बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स ने जो इन्वायरमेंट बनाया हुआ है वही इन्वायरमेंट डॉक्टर्स की तरफ भी आ गया है और ये मामलात फिर ऐसे ही ख़राबी की तरफ जाएंगे। अब देखना यह है कि ये जो सारा मामला है इस पर मज़ीद क्या एक्शन लिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला जारी किया है और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, जस्टिस शान गुल साहब की तरफ से ये फ़ैसला जारी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने भर्ती के वक्त हक़ाइक़ छुपाने की बुनियाद पर नौकरी से फ़ारिग सरकारी बैंक अफसर की जो अपील है उसको ख़ारिज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी बैंक अफसर की अपील ख़ारिज करते हुए ये फ़ैसला दिया कि जो लोग भर्ती के वक्त हक़ाइक़ छुपाते हैं उन सरकारी मुलाजमीन को वो किसी भी हमदर्दी के हक़दार नहीं हैं। जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने नदीम सादिक भट्टी की दरख्वास्त पर 11 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया। फ़ैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने नेशनल बैंक में ग्रेड 3 की मुलाजमत अख्तियार करते वक्त मुकदमा में मुलव्वस होने के हक़ाइक़ छुपाए। उसके ख़िलाफ़ एक कत्ल का मुकदमा था। जब वो बैंक में सरकारी मुलाजमत के लिए आया तो उसने जब अपना डाटा दिया या उससे जब पूछगछ की गई तो उसके ख़िलाफ़ एक कत्ल का मुकदमा था। उस कत्ल के मुकदमे को जानबूझकर उसने छुपाया और जब वो मुलाजमत ले रहा था तब उसने उसका जो कत्ल का मुकदमा उसके ख़िलाफ़ है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। उन्होंने वो कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस होने के हक़ाइक़ छुपाए। दरख्वास्त गुजार नदीम ने पुलिस
تصدیق کا سرٹیفکیٹ بھی بینک کو پیش نہ کیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے بینک ملازمت کے بعد دوسرے کیس میں ملوث ہونے سے متعلق بھی بینک حکام سے حقائق چھپائے۔ قتل کے مقدمے میں راضی نامہ درخواست گزار کے نوکری سے فارغ ہونے کے بعد ہوا۔ فوجداری کیسز میں بری ہونے کا موقف اہمیت نہیں رکھتا۔ درخواست گزار کا حقائق چھپانا قابل غور ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار نے حقائق چھپا کر بینک کے بھروسے کو ٹھیس پہنچایا۔ ندیم بھٹی نے نوکری حاصل کرنے کے لیے آغاز سے ہی جھوٹ بولا۔ جو کام جھوٹ کی بنیاد پر شروع کیا جاتا ہے اس کام کو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ درست ہے، یا کبھی بھی آپ ایسے لوگوں کے لیے ہمدردی نہیں رکھ سکتے۔ درخواست گزار نے بینک کو نہ صرف دھوکہ دینے کی کوشش کی بلکہ وہ دھوکہ دینے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، اور بینک کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ وہاں پر ملازمت کرتا رہا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ انکوائری شروع ہونے پر بینک نے از خود درخواست گزار کے خلاف تحقیقات کیں۔ درخواست گزار نے 19 فروری 2013 کو نیشنل بینک میں ملازمت اختیار کی تھی۔ 2013 میں نیشنل بینک میں ملازمت اختیار کی تھی، اور 2015 میں جو ہے اپنا درخواست گزار ہے اس کو نوکری سے فارغ کیا گیا تھا۔ پولیس تصدیقی سرٹیفکیٹ میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر 20 فروری 2015 کو درخواست گزار کو نوکری سے فارغ کیا گیا تھا۔ اب یہ شخص 2 سال تقریباً نوکری کرتا رہا، اور نوکری کرتے کرتے اس نے پہلے ایک قتل کا مقدمہ تھا اس کے اوپر، وہ قتل کا مقدمہ بھی پینڈنگ تھا، ایک اور کیس میں بھی اس کے خلاف ایک اور وقوعے میں بھی مقدمہ درج ہو گیا، اس میں بھی وہ ملزم تھا۔ اور جب نیشنل بینک میں آپ جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً بدقسمتی تو یہ ہے کہ نیشنل بینک کا بھی جو فراڈ سامنے آیا ہے، اور جس طریقے سے جو نیشنل بینک کے صدر پر الزامات تھے سابقہ، پھر نیشنل بینک کے بڑے بڑے افسران کو گرفتار کیا گیا، نائب صدر کو نیشنل بینک کے گرفتار کیا گیا، اور جو یہ ہیس کول کمپنی کے ساتھ، پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ 60 ارب کا وہ ڈاکہ تھا، 18 ارب روپے قرضہ دیا نیشنل بینک نے۔ اب وہ قرضہ نیشنل بینک نے دیا، نیشنل بینک نے اس کمپنی کے ساتھ ملی بھگت کی، انتظامیہ نے پیسے کھائے، تو نیشنل بینک میں بڑے لیول پر گھپلے ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے، اور یہ بھی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ تیسرے گریڈ کا جو افسر ہے، تیسرے گریڈ کا جو ملازم ہے وہ تو پکڑا جاتا ہے، لیکن 21ویں گریڈ کا ملازم نہیں پکڑا جاتا۔ 21ویں گریڈ کا ملازم پکڑا بھی جائے تو اس کے پاس اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں کہ ان وکیلوں کے سامنے پھر قانون بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، جو عدالتوں کی رائے بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور جو فیکٹس ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، لا بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جسٹس شان گل صاحب کا یہ جو 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، یہ ضرور بتاتا ہے کہ جب آپ نے نوکری لینی ہے، یا آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں اور ادارے میں جا کر آپ جو ریلیف لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر آپ غلط ڈاکومنٹس دیں گے، جھوٹی دستاویزات جمع کروائیں گے، حقائق چھپائیں گے، کنسیلمنٹ آف فیکٹ کریں گے، تو پھر آپ کے خلاف کارروائی تو ہوگی۔ اور اس حد تک جو یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ بڑا مثالی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں مزید کیا جو عدالتیں ہیں، ہماری سپیریئر کورٹس ہیں، ان کا ویو یہی رہتا ہے یا تبدیل ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔